आकाशवाणी कटक आसंतु शुणा अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 58तम भाग प्रयोजना सुहास महांती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। देह सह जीवर संपर्क विषय सुखदेव राजा परीक्षित कहले, स्वप्न जो पुरुष बा वस्तु दिशे वास्तव ता सहित जेपरी संबंध घटे ना, आत्मार सेहीपरि जीव देह सहित संबंध घटे ना। केवल भगवान माया द्वारा से संबंध घटी पारे। ईश्वर माया बहु रूपरे सबुआडे प्रकाश पाए। मायारे पड़ी जीव सबु कथा को मोर मोर कहे। एही सृष्टिर सर्जना पाई आत्मारे आत्मा को मायाग्रस्त करी आपना नाभिरु ब्रह्मा को सृष्टि कले। शून्यरु शब्द शुणी ब्रह्मा बहु काल तपस्या करिबा परे भगवान निज रूप धरी तांको दर्शन देले। शुकवाच पीतवसन परिधान सुरुचि सुंदर वदन मणिपदक कंठ देशे कामगंजन निज बेशे। प्रबल बईडूर्ज कांति मृणाल प्राय झटकंती किरीट खंजित कपोल श्रवणे मकर कुंडाल तेजे विराजे नभस्थली विमान परे सर्वे मिली दिव्य कामिनी गण संगे बिजुली चिन्हे कण मेघे अष्ट विभूति संग मेळे कमला सेवे पद तळे दिव्य दोलिका मध्ये नारी पुष्प बरसी स्तुति करी। हरिरा प्रिया कर्म मान
ସ୍ୱରୂପେ ରମନ୍ତି ଏଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖି ଉଠିଲେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଆହ୍ଲାଦ ଅନ୍ତରେ ହୋଇ ଗଦ ଗଦ ଲୋମହର ସେ ତନୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଗଳଇ ଲୋଚନ। শ্রীকৃষ্ণ পাদ পদ্ম চাহি নমিলা শিরে কর দেই আনন্দ সাগরে বুড়িলা অধিকে আত্মা পাশরিলা অতি আনন্দে প্রেম সুখে সে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সম্মুখে। প্রজা সর্জনে তার মন জানিলে প্রভু ভগবান ব্রহ্মা বদন হরি চাহি ঈশিত হাস্যে বাক্য কহি আত্মার প্রিয় প্রায় করি ব্রহ্মার কর করে ধরি। ভগবান উবাচ হে বেদ গর্ভ সৃষ্টি অর্থে তুম্ভে যে তো সকল মতে অতি দুস্তর ঘোর তপে তেণু মু তোহর সামিপে স্বভাবে যোগীଙ୍କୁ দুর্লভ তোতে মু হইলি সুলভ। সর্বমঙ্গল হেউ তোর দৃঢ় চিত্তরে মাগবর গগনে শুনি মো বচন তুজে তো পরি কলু মন কর্ম বিভ্রম দেখি তোতে মুজে ডাকিলি শূন্য পথে। বইলি দৃঢ়ে তপ কর মু তোতে হইবি গোচর তপর বଳେ জগত মুহি পাଳଇ অবিরত। হেমন্তে বিষ্ণু মুখ শুনি বিধাতা কহে স্তুতি বাণী। ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 58ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ସୁଭାଷ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ, ନନ୍ଦିତା ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସେବାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।